अवतार एवं अवतारी पुरुष को बाद देले रक्त मांस देहधारी जड़े साधारण मानव मोहनदास करमचंद गांधी हेउछंती सबुठारु चर्चित व्यक्तित्व। जुगे जुगे समग्र मानव समाज को दिग्दर्शन देवा पाई नूतन आलोक उद्भासित करने पाई जन्म नेइछंती अनेक साधु और संत। सेमानंक मध्यरे रक्तमांसर देहधारी महामानव थिले प्रभु जीशुख्रीष्ट आउ गौतम बुद्ध। तांको परे सर्वश्रेष्ठ महामानव भावे महात्मा गांधी विश्ववासी द्वारा स्वीकृत। गौतम बुद्ध जीन महावीरंक परे शताब्दी शताब्दी धरी एते विशाल व्यक्तित्वधारी महामानव मानकर आविर्भाव घटी नथिला। 19 शताब्दीर शेष भागरे ही भारत वर्षर पुण्य माटीरे एभली जड़े विश्व मानवंकर आविर्भाव घटीथिला। आउ 20 शताब्दीर प्रथमार्धरे तांकर जीवन चर्चा समग्र विश्वर कोण अनुकोण को भेद करिगला। दक्षिण आफ्रिकारु भारतवर्ष पर्यंत परिव्याप्त बापुंकर समग्र राजनैतिक जीवन को एक विशाल पुस्तक मध्य प्रकाश करने असंभव कार्य कहले अत्युक्ति हेब नाही। तेणु तांकर दक्षिण आफ्रिका राजनैतिक जीवन को बाद दे आसंतु जिबा भारतवर्षर कर्ममय जीवन मध्यको एवं ओडिशा सह बापुंकर निबिड़ संपर्क मध्यको। 1930 मसीहा जानुआरी 26 तारीख मु स्वाधीनता आंदोलन में जोग देवाई शपथ ग्रहण करी। स्वराज्य हासिल हवा पर्यंत 1921 मसीह गांधीजी प्रथम ओडिशा को आसिले। मुझे छोट थी किंतु मुझे देखी से विनोद बिहारी गोटे महिला सभा है से सभा गांधीजी वक्तृता देले वक्तृता शुणिली किंतु किसी बुझीपारे। 1925 मसीह से फिर ओडिशा को आसिले। से रहिले प्रथम जो आसी से रही स्वराज्य आश्रम कटक स्वराज्य आश्रम। 1925 से आसिले से अजा घर रही मधुसूदन दास घरे जहाँ आप उत्कल गौरव मधुसूदन कहते। से आसिले आउ थे कटक से भाषाकोश प्रणीता गोपाल चंद्र प्रहलाद रही। या भितर जो कांग्रेस अधिवेशन सब होता से मो बापा माँ संगे अधिवेशन जोग देती वार्षिक अधिवेशन 1928 मसीह कलिकतार कांग्रेस से गांधीजी को देखिली। कथबार्ता मुझे से करना मो बापा माँ मैंने कथबार्ता करते मुझे देखिली। 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख रे समग्र विश्व रे केते शिशु जन्म हेई नथिबे सत, किंतु सेदिन पुण्य भारतवर्ष रे गुजरात रो छोट सहर पोरबंदर ठारे पिता करमचंद गांधी घरे पुतुली भाई कोल रे जो शिशुटी जन्म नेइथिला एवं परे जहार नाम रखा जाइथिला मोहनदास करमचंद गांधी ओरफ मोहन। से दिने तांको साधना त्याग आउ निष्ठा बल भारतवर्ष भली 150 वर्ष काल धरी पराधीन एक देश को महापराक्रमर ब्रिटिश शासनरु मुक्त करदेवे एकथा सेतेबेले केही भी कल्पना करि नथिले। सेई मोहनदास ही आज युग पुरुष महात्मा गांधी भावरे विश्वव्यापी पूजित। केवल भारतवर्ष कहीं समग्र विश्व आज एही महामानवंक जय जयकार करुछि। तांकर जन्मतिथि को जातिसंघ अहिंसा दिवस भावे विश्वव्यापी पालन करुछि। केवल भारत को स्वाधीन करवा नथिला तांकर एकमात्र लक्ष्य, बरं समग्र मानव समाजर मुक्ति पाई से आरंभी थिले अहिंसा संग्राम। दक्षिण आफ्रिका ठारू मूलदुआ पड़िथिबा एही अहिंसा संग्राम जीवनर शेष निश्वास चलिथिबा पर्यंत अविरत चलिथिला।
समग्र मानव समाज मध्यरु जातिभेद दुख आउ दुर्दशा दूर करिबा पृथ्वीरू हिंसा द्वेष लोप करी शांति मैत्री और सद्भाव प्रतिष्ठा करिबा जीवनर थिला एकमात्र व्रत। एथिपाई से सारा जीवन साधना करी जाइछन्ति आउ सिथिपाई हसी हसी आतताईर गुड़ीरे जीवन देइछन्ति। ओकिलातीर सर्वोच्च शिक्षा समाप्त करी अत्यंत लाजकुड़ा आउ चुपचाप रहुथिबा मोहन दास दिने पृथ्वीर जनतांक पाई प्रेरणार उत्स होई जाइथिले। जिह्वा आउ अटकी नथिला। समग्र मानव जाति उद्विग्र होई उठिथिला बापुंक आदर्शरे। जीवन ठारू मृत्यु पर्यंत कर्म ठारू धर्म पर्यंत एभली कौनसी प्रसंग नथिला जेउथिरे महात्मा तांकर स्पष्ट मत उपस्थापन करिनाहांती। हेले आधुनिक मानव सभ्यता को तांकर श्रेष्ठ दान हेउची तांकर जीवन। युद्ध विग्रह हिंसा रक्तपात घनघटा पूर्णविंश शताब्दी रे जे जीशुख्रीष्ट हेबा संभवपर ताहा महात्मा गांधी निज जीवन रे देखाई देइछन्ति। मनीष जीवन को किपरि जय करी हुए, राजनैतिक चंचकता सठता आउ धोकाबाज अभ्यास ठारू निजको किपरि दूरे रखिबाकू हुए एवं नैतिकतारे जीवनर मूल्य कौन ताहा ही जगत को शिखाई देबा थिला। धरापृष्ठरे जुग परे जुग जेते मानव सभ्यता आसीबो समस्ते महात्मा गांधी जीवन को श्रद्धारे स्मरण रखिबे। अहिंसार सरल व्याख्या करी थरे बापू कहिथिले, ए पृथ्वी रे समस्त जीवजंतु वृक्षलता और कीट पतंग संगे आमर गोटे मेल अछि। आमे जे केवल मनीष को स्नेह करिबा ताहा नुहे, समस्तंक प्रति आम हृदय रे ममता आउ सहानुभूति रहिबा उचित। समस्तंक पाई जदि आम हृदय रे दया भाव रहिबो तेबे ए पृथ्वी पृष्ठरू दुख कुआड़े उभेई जिवो। एहा ही हेउची अहिंसार नीति। मनीष जोटा को विश्वास करे से विश्वास अनुଯାयी जदि से काम करी चले ताहले निश्चित भविष्य रे तार संस्कृति से हो जाए। संस्कृति से निश्चय शांत संस्कृति हुए, उग्र संस्कृति हुए नहीं तार। जदि कहीं गांधीवाद सहित संपृक्त से निश्चित भाव रे संस्कृति रे मध्य से उग्र केबे हेई परिबो नाही। एवं गांधी की विश्व जनता मानिलेनी से दिन यूएन रे मध्य ता स्वीकृति से माने जणाइले। से केवल भारतीय नुहंती, से गोटे विश्व मानव। बाल्यकालरू मिथ्यार आश्रय न नेबाकू शपथ नेबा परे बाल्यकालरू सत्याग्रहर महत्व बुझिथिले बापूजी। सेथिपाई समग्र मानव समाज को से अनुप्रेरित करिसंते। पर्यंत गांधी को विचार समाज रे स्थापित न हेबो से पर्यंत आमे सुंदर समाज आमे पाई परिवानी, भलो मनीष आमे पाई परिवानी, जोटार के गांधीजी सपनों के भारत से बोली कहिसंती। विश्व कवि रवींद्रनाथ बापूंक संपर्क रे कहिसंती, एक महतर सत्तार उपलब्धि करिबा पाई मानव जाति को अनुप्रेरित करिबारे जेभଳି भगवान बुद्ध कि जीशु ख्रीष्ट विफल होइछंती सेभଳି महात्मा गांधी हुए तो विफल हेबे नाही। मात्र तांको जीवनी हेउछि मानव जाति पाई एक महान शिक्षा। ताहा समस्ते देश काल पात्ररू ऊर्ध्वरे उठी मुक्त कंठरे स्वीकार करि चलिथिबे। ये जो दारिद्र दुखी लोकंकर सेवा पाई गांधीजी ओडिशा को आसथिले एवं गोपबंधु दास को नेतृत्व एठी से आंदोलन परिचालित होता। कॉलेज रे पढ़ुले 1947 मसीह से आमर डेलांग रे
ହେଇଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ସୁଭାଷଙ୍କ ବୈଠକ। ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ 7 ଦିନ ଆସିକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଆମମାନେ ପାଇଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରିଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦେଖି ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ କାମ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଦୀର ଆରମ୍ଭ ସେ କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ଭାରତକୁ ଅନ୍ତସାର ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଜାତି। ସବୁଠୁ ଗରିବ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ଓଡ଼ିଶା ଭୋଗୁଥିଲା ନିର୍ମମ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। 1920 ମସିହା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଅନେକ ଗଡ଼ଜାତରେ ଘୋର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜନତାଙ୍କ ହାହାକାର ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ପାଟନା ଛାତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦୀନବନ୍ଧୁ ସିଂ ଏଣ୍ଡ୍ରିପ୍ଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଜା ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିବା ସକାଶେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର କ୍ରୂର ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାୟନ କରୁଥାନ୍ତି। ଦଶପଲ୍ଲାର ଯୁବ ବିପ୍ଳବୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଳାୟନ କରି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି। ଦଶପଲ୍ଲାର ଗୋବିନ୍ଦ ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରଥମ ଯୋଗସୂତ୍ରକାରୀ। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଥା ଶୁଣି ବାପୁଜୀ ଓଡ଼ିଶା ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଠକ୍କର ବାପାଙ୍କୁ। ଠକ୍କର ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ଏଠାରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ। ଠକ୍କର ବାପାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ଘଟେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଡାକରା ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଏମିତି ତରଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏପରିକି ଅନେକ ଦେଶପ୍ରେମୀ ବାହା ବେଦୀରୁ ଉଠି ଆସି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। महात्मा गांधी के ताकर भाषण तो सुनी सुनी करी महात्मा गांधी की तो मुझे देखी नहीं। पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र जेते बेल के पानीमुरा रे भाषण देले आर अनेक अनेक जगह मन को देकर पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र भाषण देले। से भाषण रू मुई उत्तेजना होकर बाहरी पड़ली। 1942 साल रे भारत छाड़ आंदोलन बोलसन तो मोर विवाह बंदापना हवार थिला सेटा बंद करके और सूता कातु तुली भी आज सेते तुल के सूता कातु दे तुल के सेते बेल के पार के मुई गीत गाए केड़े सुंदर दिसुआरे तो कली मोरो घिरी घिरी करी बोले चौकटी तोरो केड़े सरू सुता देव मुनरे तोरो केड़े सुंदर दिसु अरे तो कली मोर एंता बोली करी हमें भारी आनंद मना। महात्मा जी ओडिशा आसुछंती। एही वार्ता प्रचार होईगला पूरा पल्ली रे। समस्तଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଉଦ୍ଦୀପନା। ସବୁଆଡ଼େ ଜାଗ ଜାଗରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଗରୁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ଓକିଲମାନଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବନ୍ଦ ଚାଲିଥାଏ। 1921 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 22 ତାରିଖ ସକାଳେ ବାପୁ ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯୋଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ। हजार हजार नरनारी संकीर्तन सह पुष्पवर्षा मध्यरे जय जयकार ध्वनि दे बापू को पाछोटी आणती स्वराज आश्रम को। अस्पृश्यता को एवं निशा निवारण विरोध में ब्रती करांती से जनता को।
ନିଶା ନିବାରଣର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଦୂତ ତଥା ଗାନ୍ଧୀ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ କହନ୍ତି, ଆମେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ସେ ପଢ଼ୁଥାଉ, ବିଏସ୍ସି ପଢ଼ୁଥାଉ। ସେହି ସମୟରେ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥାଉ। ତାରି ପାଖରେ ହେଉଛି କଟକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଖବର ଦିନେ ଆସିଲା ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ବାଟେ ଆଜି ରାତିରେ ଯିବେ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଗଲୁ। ଖାଲି ଆମେ ଗଲୁନି, କଟକ ସହରର ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ବିଶେଷ କରି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆସିକି ଷ୍ଟେସନରେ ଗହଳି କରିଥିଲେ। ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲୁ କେତେବେଳେ ମାଡ୍ରାସ ମେଲ୍ ଆସିବ। ହାଓଡ଼ାରୁ ମାଡ୍ରାସ ମେଲ୍ ଯାଉଥାଏ। କଟକରେ ରହଣି ଥାଏ ଟ୍ରେନ୍ର, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିଲା। ଆମେ ଯାଇକରି ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟି କଲୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଜୟ, ମହାତ୍ମା ତାକେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଉଠିକି ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ, ଏମିତି ନମସ୍କାର କଲେ। ଆମେ ନମସ୍କାର କଲୁ। ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ, କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଇଏ କଲେ, ମୋର ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ସେ ଗାଳି ଶୁଣିଲୁ ସୁଦ୍ଧା, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ଦର୍ଶନଟା ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଜୀବନରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାନ୍ତା। କୋରାପୁଟର ଗାନ୍ଧୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗାନ୍ଧୀ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବନବାସୀ ସେବା ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ଚାଲନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ସମୟରେ କୋରାପୁଟ ଯାଇନଥିଲେ ବି ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରି କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟମରେ ଜନଚେତନା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। 23 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଟକ କାଠଯୋଡ଼ି ବାଲିରେ 50,000 ଲୋକଙ୍କ ଏକ ବିରାଟ ସଭାରେ ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଲେ। ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ପତ୍ନୀ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଥାନ୍ତି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ମର୍ମ କଥା। ସଭା ପରେ କଟକର ଗୁଜୁରାଟୀ ଏବଂ ମାରୁଆଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଚାଲେ। ପରଦିନ 24 ତାରିଖରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏକତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ସଭାରେ ଅସହଯୋଗର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। 25 ତାରିଖରେ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ 26 ତାରିଖରେ ପୁରୀରେ ସାଧାରଣ ଜନତା, ଯୁବ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଓକିଲଙ୍କ ସଭାରେ ମହାତ୍ମା ଦିଅନ୍ତି ଅଭିଭାଷଣ। 33 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ କାମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରିଚୟ ହେଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଲି, ପୁରୀରୁ ଭଦ୍ରକ ଦେଲି। ତାପରେ 1938 ମସିହାରେ ଡେଲାଙ୍ଗରେ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା ସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା। ସେଥିରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସସ୍ତ୍ରୀକ 7 ଦିନ ଡେଲାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ। ବେରବେଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ, ସେ ଗାଁରେ ରହିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି, ତାଙ୍କ ବିଚାର ବୁଝିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ବାପୁଙ୍କ ପୁରୀ ଆଗମନ ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥଯାତ୍ରାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋପାଳ କୋଠିରେ ବାପୁଙ୍କର ସେଦିନ ବିଶ୍ରାମ ପରେ 27 ତାରିଖରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମିଶି କିଛି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ବାପୁ। 28 ତାରିଖରେ ମୌନ ଦିବସ ପରେ 29 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତରେ ବାହାରିଲେ ବାପୁ। 30 ତାରିଖରେ ବାପୁଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କି କିମିଆ କରିଦେଇଥିଲେ କେଜାଣି। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ତାଙ୍କର ଆସୁଥିବାର କଥା ଶୁଣି ଶହ ଶହ ମାଇଲ ଦୂରରୁ ବହୁ ଲୋକ ଛୁଟି ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଥାଏ ମଞ୍ଜୁସାର ଆମ ଗାଁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଆମ ଗାଁ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରଦେଶରେ ଥାଏ। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଷ୍ଟେସନ ବାଟେ ଯିବେ। ଆମ ଷ୍ଟେସନରେ ତ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରହିବନି ମନସା ଷ୍ଟେସନରେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ପଲାସା ଯିବାକୁ ହେବ। ପଲାସା ପ୍ରାୟ 35 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। ସେଇ 75 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଆମକୁ ପାର ଯିବାକୁ ହେବ, ରାତି ଯିବାକୁ ହେବ। ରାତି 10ଟାରେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ କେତେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ପଲାସା 35 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଗଲୁ।
सकाळु जाई पहुँचलु सेठी सकाळु जाई पहुँचिकी एकटू गाड़ी आउरी आसीनी गाड़ी आसीबो 7टा को आसीबो सेतबेले हजार हजार लोक जमा हो जाइछन्ते आमे आसी गोटे ये टे विश्राम नेलु विश्राम नेला परे आमे जाई गाड़ी पाखरे ठिया हेलु महात्मा गांधी गाड़ी बगीटा जोटी आसीबो ठीक से पाखरे आमे जाई ठिया आमे महात्मा गांधी गोटे साधारण बगीरे आसुले सेटा कौन उच्च श्रेणी बगी नुहे किंतु से बगीरे श्रृंखला दृष्टि आईन सुरक्षा दृष्टि अन्य कौन व्यक्ति महात्मा गांधी व्यक्ति मान केवल थे कि अन्य कौन व्यक्ति से नथिले महात्मा गांधी आम हजार हजार लोक सीटी पलासा स्टेशन रे अच्छा पलासा स्टेशन गाड़ी रहा महात्मा गांधी से ये पाक गाड़ी गेट पाक आसिल से गाड़ी को जो आसिक ठिया से आम समस्त दौड़ी जाकि प्रथम केमी पहुँचू पाद देश सेटा आमर लक्ष्य था आम समस्त पिला भाव विफल बापूजींकर ओडिशा माटी रे आविर्भाव थिला सेते बेଳ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖବର।